بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسسمنٹ کے بارے میں، کہ اسسمنٹ کیا ہے اور ہم یہ کیوں کرتے ہیں۔ تو دیر آر ڈفرینٹ ڈیفینیشنز آف اسسمنٹ۔ ڈفرینٹ ایجوکیشنسٹ جو ہے وہ اسسمنٹ کی ڈفرینٹ ڈیفینیشن کرتے ہیں اور مختلف موقع پر اسسمنٹ کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، لیکن اسسمنٹ کا آسان معنی جو ہے وہ ہے جائزہ لینا یا ٹو چیک سم تھنگ، ٹو جج سم تھنگ۔ اس کا مطلب ہے جو ہم نے بچوں کو پڑھایا ہوتا ہے اور ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ جو کنٹینٹ، جو سلیبس، جو کریکولم ہم نے بچوں کو پرووائڈ کیا ہے، جو کنٹینٹس بچوں کو ہم نے پڑھایا ہے، کیا بچے وہ سیکھ چکے ہیں؟ جو ہمارے آبجیکٹیو تھے، جو ہمارا گول تھا، جو ہم نے سیٹ کیا تھا کہ بچے ایٹ دا اینڈ آف یونٹ یا ایٹ دا اینڈ آف سیشن بچے اس قابل ہو جائیں گے، دا اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو لرن، وہ چیزیں وہ بچے سیکھ چکے ہیں یا نہیں، اس کے لیے ہم اسسمنٹ کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اسسمنٹ کی فرسٹ ڈیفینیشن کیا ہے۔ فرسٹ ڈیفینیشن آف اسسمنٹ ہے: اسسمنٹ انوالوز دا یوز آف ایمپیریکل ڈیٹا آن اسٹوڈنٹ لرننگ ٹو ریفائن پروگرامز اینڈ امپروو اسٹوڈنٹ لرننگ۔ پہلے ڈیفینیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ اسسمنٹ جو ہے وہ ایمپیریکل ڈیٹا جو ہے وہ اس میں انوالو ہے، شامل ہے، جو سادہ ڈیٹا ہے، اور وہ ڈیٹا ہم اسٹوڈنٹ لرننگ پہ بیس پہ اکٹھا کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ نے کیا چیز لرن کیا ہے، اور یہ اس لیے تاکہ ہم ریفائن کریں وہ پروگرامز، وہ ٹیچنگ میتھڈز، وہ ٹیکنیکس، کس کے لیے؟ ٹو امپروو اسٹوڈنٹ لرننگ۔ اسٹوڈنٹ لرننگ کے لیے ہم اسٹوڈنٹس پہ سے لرننگ بیس پہ جو ڈیٹا لیتے ہیں، ایمپیریکل ڈیٹا، وہ ہم اپنا میتھڈالوجی جو ہے، ٹیچنگ میتھڈ جو ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے اس کو چینج کریں اس بنیاد پر کہ ہمارا رزلٹ کیا ہے۔ فار ایگزامپل 40 اسٹوڈنٹس پر مشتمل ایک کلاس ہے، اور اس سے ہم نے اسسمنٹ لیا، اس سے ہم نے ٹیسٹ لیا، اس سے ہم نے ایگزام لیا، اور ہمیں اس کا یہ پتہ چلا کہ ہمارے جو ٹیچنگ میتھڈ ہے اس پہ 40 میں سے جو ہے 25 اسٹوڈنٹس پاس ہے۔ 25 اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہم نے آبجیکٹیو رکھا تھا وہ 25 اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اچیو کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، جبکہ 15 جو ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنا جو ٹیچنگ میتھڈز ہے وہ امپروو کرنا ہے۔ Second definition: assessment is the process of gathering and discussing information from multiple and diverse sources in order to develop a deep understanding of what students know, understand, and can do with their knowledge as a result of their educational experiences. The process culminates when assessment results are used to improve subsequent learning. یہ ڈیفینیشن جو ہے اس میں یہ ہے کہ اسسمنٹ جو ہے یہ ایک پروسیس ہے، گیدرنگ اینڈ ڈسکسنگ انفارمیشن۔ وہ انفارمیشن اور ڈسکشن جو ہے وہ ہم ڈفرینٹ ملٹیپل اینڈ ڈائیورس سورسز سے ریسیو کرتے ہیں ایک اسٹوڈنٹس کے بارے میں، ان آرڈر کس کے لیے حاصل کرتے ہیں؟ ان آرڈر ٹو ڈیولپ اے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف وٹ اسٹوڈنٹس نو، اس کے بارے میں کہ اسٹوڈنٹ کیا جانتا ہے، اور وٹ اسٹوڈنٹس انڈرسٹینڈ، اسٹوڈنٹس کیا سمجھتا ہے۔ نو معنی ہے جاننا، اس کے بارے میں علم ہے، اور پھر انڈرسٹینڈ کہ اس کے کنسیپٹ کلیئر ہے، اور جبکہ کین ڈو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بلوم ٹیکسانومی سے فرسٹ 3 لیولز لیے گئے ہیں۔ بینجامن بلوم جو تھا 1956 میں، اس نے ایک کاگنیٹیو ڈومین پہ ایک تھیوری پیش کی ہے، وہ اس پہ میں الگ ویڈیو بناؤں گا۔ اس نے یہ کہا ہے کہ 6 لیول ہے، اور اس میں فرسٹ لیول جو ہے وہ نالج ہے، پھر انڈرسٹینڈنگ ہے، اور پھر امپلیمنٹیشن ہے، اپلائنگ ہے۔ تو یہ ہم جج کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے بارے کے پاس کیا نالج ہے، اور کنٹینٹ پہ اس کا انڈرسٹینڈنگ کتنا ہے، اور وہ اپلائی کتنا حد تک وہ اپلائی کر سکتا ہے۔ with their knowledge as a result of their educational experiences، جو اس نے ایجوکیشنل ایکسپیرینس ہے اس کا، جو لرننگ وہ کر چکا ہے، اس کی بنیاد پر وہ کس حد تک جانتا ہے اور سمجھتا ہے اور کر سکتا ہے۔ تو یہ ایٹ دا اینڈ culminates mean at the end ہم کیا کرتے ہیں؟ when assessment results are used to improve subsequent learning۔ یہی چیزیں سارے ہم بچے کے بارے میں انفارمیشن گیدر کر کے اس انفارمیشن کی بنیاد پہ ہم اپنے ٹیچنگ میتھڈز میں جو ہے وہ
लर्निंग स्टूडेंट्स के लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसको कहते हैं असेसमेंट। थर्ड डिफिनीशन ऑफ असेसमेंट है, असेसमेंट इज़ द सिस्टमेटिक collection, review and use of information about educational programs undertaken for the purpose of improving student learning and development। हमारा सारे डिफिनीशन में एक ही मकसद है और वो ये है कि जो कंटेंट हमने बच्चों को पढ़ाया है, क्या वो बच्चा किस हद तक सीख चुका है, इसका हम जायज़ा लेते हैं, इसका हम असेसमेंट करते हैं। और इन बातों को असेसमेंट कहते हैं, जो डेटा हम रिसीव करते हैं बच्चे के अंडरस्टैंडिंग के बारे में कि उसने लर्निंग किस तरह की है, और ताकि हम मज़ीद जो है उस बच्चे के अंडरस्टैंडिंग को, उसकी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए हम अपना टीचिंग मेथड जो है उसमें चेंजेस करें। तो ये होता है असेसमेंट, ताकि हम पॉइंट आउट करें ग्रे एरियाज़, वीक एरियाज़, जो वीक जोन हो, वो हमें पता चले कि बच्चों को लर्निंग में क्या दिक्कत पेश आती है। असेसमेंट इज़ द सिस्टमेटिक बेसिस फॉर मेकिंग inferences about the learning and development of students. It is the process of defining, selecting, designing, collecting, analyzing, interpreting and using information to increase students' learning and development. Assessment जो है ये एक systematic process है for making inferences about the learning and development of student. Student के development और student के learning के लिए जो हम डिसीजन मेक करते हैं, तो ये एक सिस्टमेटिक बेस पे करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, सेलेक्टिंग, डिज़ाइनिंग, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन है, इसके लिए हम उसकी डिफिनीशन, डिफाइनिंग, सेलेक्टिंग और उसको डिज़ाइनिंग, कलेक्टिंग मतलब गैदरिंग, इकट्ठा करना, और एनालाइजिंग उसका तज्ज़िया करना, इंटरप्रेटिंग तशरीह करना, ये चीज़ें इस्तेमाल करके, और किसके लिए, ताकि हम इंक्रीज़ कर सके स्टूडेंट्स की लर्निंग और उसकी डेवलपमेंट। नेक्स्ट डिफिनीशन जो है वो है, असेसमेंट इज़ एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ टीचिंग। असेसमेंट जो है ये एक कंपोनेंट है, टीचिंग के एक इंटीग्रल कंपोनेंट है, दैट प्रोवाइड्स द फाउंडेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो हम फैसला करते हैं, फैसले करने के लिए जो बुनियाद फराहम करते हैं, वो असेसमेंट फराहम करते हैं। एंड प्लानिंग फॉर टीचिंग, और जो हम टीचिंग के लिए मनसूबाबंदी करते हैं, उसके लिए हमें ये इंफॉर्मेशन फराहम करता है। एंड लर्निंग, टीचिंग, लर्निंग, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग, इसके लिए जो फाउंडेशन फराहम करता है वो असेसमेंट करता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग एंड कलेक्टिंग डेटा यूजुअली इन मेजरेबल टर्म्स। ये जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, ये एक प्रोसेस है, वो इंफॉर्मेशन हम डॉक्यूमेंट में ले सकते हैं, और कलेक्टिंग डेटा, और यूजुअली ये मेजरेबल होता है, उसको हम नाप सकते हैं, मतलब हम क्वांटिटी, नंबर्स, मार्क्स की शक्ल में हम उसको इकट्ठा कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। अबाउट इंफॉर्मेशन, नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड एंड बिलीव्स। और ये किस के बारे में डेटा होगा? ये डेटा जो है ये इंफॉर्मेशन, हमारा नॉलेज, स्किल्स, हुनर, एटीट्यूड, रवैया और बिलीव्स के बारे में हमें ये डेटा दे सकता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, सेलेक्टिंग, डिज़ाइनिंग, documenting, collecting, analyzing, interpreting and using information to continuously increase students learning and development। ये assessment जो है ये ongoing process है, ये मुसलसल कंटिन्यूज़ रहता है, और इसी की बुनियाद पे हम जो है स्टूडेंट लर्निंग जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। 6 नंबर पे है, असेसमेंट्स अलाउ बोथ इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट टू मॉनिटर प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीविंग learning objectives and can be approached in a variety of ways। ये जो है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है, उसको अचीव करने के लिए इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट्स दोनों की जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करना जो है ये असेसमेंट है, और ये हम इन डिफरेंट वेराइटी ऑफ वेज में कर सकते हैं। 7 नंबर पे है, असेसमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग एंड मेजरिंग एन इंडिविजुअल्स अचीवमेंट। एक इनफिरादी जो अचीवमेंट वो करता है स्टूडेंट, उसकी अचीवमेंट्स की हम मेजरमेंट और इवैल्यूएटिंग जो है, इस प्रोसेस को हम असेसमेंट कहते हैं। टिपिकली डन विद असेसमेंट टूल्स, और इसमें
असेसमेंट के लिए हम असेसमेंट टूल्स इस्तेमाल करते हैं। जो टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं जिसके ज़रिए हम असेसमेंट करते हैं उसको हम असेसमेंट टूल्स कहते हैं। तो ये हमारे पास सच एज़ असाइनमेंट और एग्ज़ामिनेशन या डिफरेंट टेस्ट भी हो सकते हैं, और हर टेस्ट जो है वो असेसमेंट है तकरीबन। तो ये टूल्स असेसमेंट टूल्स यूज़ करके हम इंडिविजुअल अचीवमेंट्स की जो असेसमेंट इवैल्यूएटिंग और मेजरमेंट करते हैं, इसको हम असेसमेंट कहते हैं। एट द एंड असेसमेंट फोकसेस ऑन व्हाट स्टूडेंट नो। असेसमेंट जो है वो इस बात पे फोकस करते हैं कि स्टूडेंट क्या जानते हैं, व्हाट दे आर एबल टू डू, और मज़ीद जो है कंटेंट्स प्रोवाइड करने के बाद वो क्या कर सकेंगे, एंड व्हाट वैल्यूज़ दे हैव व्हेन दे रिसीव देयर एजुकेशन, और वो अपना तालीम जो है उसको कंप्लीट करने के बाद, उसको रिसीव करने के बाद उसके पास क्या वैल्यू होगी। ये जो है इस पे फोकस जो है असेसमेंट का है। इट इज़ अ सिस्टमेटिक कलेक्शन, रिव्यू एंड यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एजुकेशनल प्रोग्राम टू इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग। ये वाला डिफिनीशन जो है ये मैं पहले कर चुका हूँ। तो ये था ऑल अबाउट असेसमेंट। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर टाइप्स ऑफ असेसमेंट होगा और क्लासरूम असेसमेंट। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।